اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ اگر تو آپ جو ہے مسلسل ہمارے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ ہم نے پڑھا ہے سب سے پہلے کہ تفسیر اور تعویل میں فرق کیا ہوتا ہے، اور ہم اس سیریز کو تفسیر القرآن یا تعویل القرآن میں سے کون سا لفظ دے رہے ہیں اور کیوں دے رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے تعوذ اور تسمیہ کا مختصراً بیان دیکھا تھا۔ اب تعویل القرآن یعنی قرآن پاک کے مقصد کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے قرآن کا تعارف کرنا بہت ضروری ہے۔ کچھ موٹی موٹی باتیں میں آپ کو بتاؤں گی قرآن کے تعارف کے حوالے سے، اور اس کی میں نے مدد لی ہے ڈاکٹر اسرار احمد کے لیکچر سے، اور انہوں نے جو ہے وہاں پر بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا ہے تعارف القرآن کو، یعنی قرآن کا تعارف۔ تو ہم بھی جو ہے یہاں پر سمجھتے ہیں قرآن کا تعارف۔ قرآن کے بارے میں ہمیں موٹی موٹی اور بنیادی چیزیں پتہ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو پہلی چیز جو قرآن پاک کے تعارف سے ہم یہاں پر سمجھیں گے وہ ہے ہمارا قرآن کے بارے میں عقیدہ۔ ٹھیک ہے، ہمارا قرآن کے بارے میں عقیدہ وہ کیا ہے؟ ہمارا قرآن کے بارے میں جو عقیدہ ہے وہ ایک نہیں ہے بلکہ 3 عقائد ہیں۔ قرآن کے بارے میں ہم 3 جو ہے عقائد رکھتے ہیں۔ ایمان یوں سمجھے کہ ہمیں قرآن پاک پر ہے، لیکن اس کے بارے میں جو ہے ہم کیا سوچتے ہیں؟ اللہ کی کتاب ہے سب سے پہلے تو یہ کہ یہ جو قرآن ہے یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے خود بول کر جو ہے ہم تک پہنچایا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے، کسی اور کی اس میں لکھائی نہیں ہے، نہ کسی انسان کی، نہ کسی جن کی، نہ کسی فرشتے کی، اور اس اللہ کا کلام ہونے کی گواہی اللہ سورہ توبہ میں خود دیتے ہیں، اور توریت میں بھی اسی کا جو ہے بیان ملتا ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی جب اپنے قوم کو کہا تھا کہ تم میں سے ایک بھائی آئے گا اور اللہ اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالے گا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتایا تھا کہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ میں اپنا کلام ڈالیں گے۔ تو یہ جو ہے ہمارا عقیدہ سب سے پہلے یہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کتنے طریقوں سے کلام کرتا ہے یہ بھی جو ہے ایک بات سمجھنے کے قابل ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کلام کرتے ہیں وہ کتنے طریقوں کا ہوتا ہے۔ تو وہ 3 طریقوں کا ہوتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ جو ہے کلام کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو وحی آپ کو پتہ ہوگی کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی کس طرح سے کلام کیا گیا تھا، وحی کے ذریعے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس فرشتہ آتا تھا، یعنی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو اللہ کا قرآن دیتے تھے وحی کے ذریعے، اسے وحی کہا جاتا ہے، یعنی اللہ حضرت جبرائیل کو دیتے ہیں اور حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا باقی انبیاء کو۔ تو پہلا طریقہ جو ہے وہ وحی ہے۔ دوسرا جو اللہ کے کلام کرنے کا طریقہ ہے وہ پردے کے پیچھے ہے، یعنی کہ پردہ، اللہ تعالیٰ پردے کے پیچھے جو ہے کلام کرتے ہیں۔ اس کی موٹی مثال آپ کو ملے گی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پردے کے پیچھے کلام کیا تھا، یعنی کہ بالکل جیسے کلام کیا جاتا ہے ویسے ہی کیا تھا، لیکن اللہ پردے کے پیچھے تھے، اللہ نظر نہیں آ رہے تھے۔ ٹھیک ہے، اور جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بات کی تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پردے کے اندر رہ کر بات کی تھی۔ اور اب جو ہے تیسری قسم وہ ہے الہام۔ الہام لفظ سے بھی آپ بخوبی واقف ہوں گے کہ الہام سے کیا مراد ہے۔ الہام سے مراد ہے بات کو دل میں ڈالنا، بات کو اندر دل میں ڈالنا، اور الہام جو ہے وہ بھی انبیاء کے اندر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی کبھار جو ہے انبیاء کو اکثر وہی بھیجا کرتے ہیں، ورنہ کبھی کبھی ان کے اندر الہام بھی کر دیتے ہیں، اور الہام جو ہے اللہ تعالیٰ نے خاص عورتوں کے دل میں بھی کیا ہے۔ ایک موٹی مثال اس کی ہے حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس دریا میں یا پانی میں ڈال رہی تھی، ایک صندوق میں ڈال کر، تب ان کے دل میں اللہ نے وہ بات الہام کی تھی، ڈال دی تھی کہ تم اس بچے کو سمندر میں بہا دو اور میں تمہیں وہ واپس کروں گا۔ اور اسی طرح حضرت مریم سے بھی اللہ تعالیٰ نے الہام کیا تھا، جب حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جن رہی تھی، ان کی جب ڈلیوری ہو رہی تھی، تب حضرت مریم کو الہام ہوا تھا۔ تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے کلام کرنے کے 3 طریقے ہوتے ہیں، اللہ یا تو وحی کے ذریعے یا پردے کے اندر یا الہام کے ذریعے وہ جو بات کرتے ہیں۔ لیکن الہام جو ہے ہر کسی کو نہیں ہوتا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے ہی ہوتے ہیں۔ دوسرا جو ہمارا عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو قرآن ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ
वसल्लम पर ये कुरान नाजिल हुआ, और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कितने वक्त में नाजिल हुआ, ये भी जो है समझने की बात है। तो यहाँ पर कुछ और बातें भी हैं जो इसके मुतालिक आपको समझनी है। सबसे पहली कि हमारा दूसरा अकीदा ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ, और दूसरी बात ये कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब आया तो ये एकदम नहीं आया बल्कि वक्फा के साथ आया, यानी तंजील के साथ। देखिए यहाँ पर मैं दो लफ्ज़ लिख रही हूँ, एक इंजाल और एक तंजील। इंजाल और तंजील, कुरान पाक इंजाल भी हुआ है, तंजील हुआ है। इंजाल के माने है एकदम नाजिल करना, यानी कि जो 30 पारे थे वो एक ही दम आना, और तंजील के माने है थोड़ा थोड़ा टुकड़ों की शक्ल में आना। तो आपको पता होगा कि कुरान पाक थोड़ा थोड़ा टुकड़ों की शक्ल में आया है, वो एकदम नहीं आया। हाँ, एकदम आया है जब अल्लाह ताला ने लोहे महफूज से वो कुरान आखिरी आसमान तक उतारा था। बात समझिएगा, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर आपको क्या समझा रही हूँ कि जो कुरान है, कुरान वो इंजाल की सूरत में पहली मर्तबा आया था, जब शुरू में अल्लाह ताला ने जो वो कुरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नहीं बल्कि लोहे महफूज से, यानी अपने अर्श से वो कुरान अल्लाह ताला ने आसमान, आखिरी आसमान जो नीचे नीचे वाला आसमान है, जिसे कोई पहला आसमान भी कहता है, उस पर उतारा था। तब वो कुरान इंजाल हुआ था। इंजाल यानी कि मुकम्मल नाजिल हुआ था। फिर वहाँ से हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम थोड़ा थोड़ा करके कुरान ले आते थे, और कितने सालों में, 23 सालों में वो कुरान मुकम्मल हुआ। 23 सालों में, 23 साल यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिए गए कि कुरान जो है वो आप पर आता जाए। तो कुरान तंजील क्यों किया गया कुरान को, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता और थोड़ा थोड़ा करके क्यों नाजिल किया गया, तो उसके पीछे ये हिकमत थी कि अगर कुरान डायरेक्ट एक ही बार में आ जाता तो वो लोग उससे बदल नहीं पाते, बल्कि वो उसकी हिकमत ये थी कि वहाँ पर जो मुआशरा था, जो माहौल था, उस हिसाब से जो है अल्लाह ताला ने माहौल और वक्त के हिसाब से अपना जो कलाम है वो लोगों के पास भेजते रहे। जैसे कि एक टीचर है अल्लाह ताला असल में कुरान का, और उस्ताद को पता होता है कि मुझे कौन सी बात और कहाँ करनी है, कहाँ नहीं करनी। तो यूँ समझें कि अल्लाह ताला ने हमें तरक्की दे कर जो है कुरान पाक को समझाया था। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 23 सालों में नाजिल हुआ। शुरू में इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी जो आयत नाजिल हुई थी सूरह अलक़ की 5 आयत, उसके बाद 3 साल का वक्फ़ा था। ये भी नोट कीजिएगा, 3 साल का वक्फ़ा था। और उसके बाद जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान आता गया और नाजिल होता रहा। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ 23 सालों में तंजील की सूरत में, यानी थोड़ा थोड़ा करके। और दूसरी बात ये कि ये जो कुरान है ये हिजाज में नाजिल हुआ। हिजाज क्या है, यूँ समझें कि ये मक्का है, ठीक है। ये पूरा जो है मक्का है। अब इस मक्का के आप 3 टुकड़े करें। कितने टुकड़े करें? 3 टुकड़े करें। तो इन 3 टुकड़ों में जो है एक जो है वो नजद है, दूसरा तिहामा है, और तीसरा हिजाज है। नजद, हिजाज और तिहामा। नजस, हिजाज और तिहामा, यानी मक्का को इन 3 इलाकों में बांटा गया है। जो बीच में पहाड़ी इलाका है जिसमें मक्का, और साथ में मदीना और ताइफ और तबूक का इलाका, यानी हर वो जगह जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र किया, यानी तबूक का इलाका, ये तमाम जो इलाका है ये हिजाज कहलाता है, ठीक है। इस इलाके को हिजाज कहते हैं। और जो नजद है वो उसके पास ही है, और तिहामा भी उसके पास ही है, यानी 3 हिस्सों में मक्का को पूरे अरब को जो है बांटा गया है। तो ये जो है हिजाज की लबो लहजे में नाजिल हुआ। देखें, हर ज़बान का जो लबो लहजा होता है ना वो मुख्तलिफ होता है। आप पठान की ज़बान ही देख लें कि कुछ पठान की ज़बान कुछ मुख्तलिफ होती है और कुछ की कुछ मुख्तलिफ। उर्दू ज़बान में ही बहुत से अल्फाज या बहुत से तरीके जो है कुछ कुछ कहीं मुख्तलिफ होते हैं तो कहीं मुख्तलिफ होते हैं। इसी तरह जो है आप किसी और जो है ज़बान को भी देख लें तो जो अहले हिजाज थे उनकी ज़बान मुख्तलिफ थी, और जो अहले नजद थे दोनों की थी अरबी ज़बान, लेकिन उनका लबो लहजा मुख्तलिफ था। तो जो अहले हिजाज हैं उनकी ज़बान में जो है कुरान नाजिल हुआ, और उनके उस सरज़मीन पर कुरान नाजिल हुआ, यानी वो इलाका जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नुबुव्वत के बाद सफ़र किया। नुबुव्वत कहा जाता है कि नुबुव्वत के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे बाहर कहीं भी सफ़र नहीं किया, वल्लाहु आलम। और ये भी कि जो कुरान है वो मक्की है और मदनी है, यानी जो कुरान मक्के में नाजिल हुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वो मक्की कहलाया,
اور جو مدینے میں نازل ہوا وہ مدنی کہلایا، اور کچھ اور علاقوں میں بھی، جیسے تبوک کا ایک علاقہ تھا وہاں پر بھی قرآن اتارا گیا، تو کچھ اور علاقے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی غزوہ میں ہوتے، کبھی کسی جگہ، کسی پہاڑی پر، کسی علاقے پر، تو وہاں بھی قرآن آ جایا کرتا تھا۔ تو زیادہ تر قرآن مکی اور مدنی ہے، اور کچھ آیتیں جو ہے کسی کسی علاقوں میں بھی نازل ہوئی ہیں۔ تو یہ جو ہے ہمارا دوسرا طریقہ ہے قرآن کے بارے میں، دوسرا عقیدہ ہے قرآن کے بارے میں۔ جو تیسرا عقیدہ ہے وہ ہمارا یہ ہے کہ اس میں کسی بھی شک اور شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس کتاب میں نہ کوئی شک ہے، نہ کوئی شبہ ہے، یہ بالکل ہی شک سے خالی ہے، جیسے کہ قرآن پاک خود اس کی گواہی دیتا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایک کتاب ہے جس میں کسی قسم کا شک ہے ہی نہیں، یعنی کہ یہ شک سے پوری طرح خالی ہے۔ اور اس کی جو گواہی ہے یہ نان مسلمس بھی دیتے ہیں۔ آج کے نان مسلمس جو ہیں ان کا کہنا بھی یہی ہے کہ جو متن، جو ٹیکس، جو عربی عبارت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 1400 سال پہلے دی گئی تھی، آج بھی قرآن کی جو عبارت ہے وہ وہی ہے، یعنی اس میں کوئی بھی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ تو یہ جو قرآن ہے اس میں کسی قسم کی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ہے قرآن کے بارے میں جو ہمیں بات سمجھنی ہے وہ یہ ہے، دوسری بات پہلے ہم نے یہ سمجھی کہ قرآن کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے، اور دوسری بات قرآن کے بارے میں یہ سمجھ لیں کہ یہ جو قرآن ہے یہ عربی زبان میں نازل ہوا ہے۔ کس زبان میں نازل ہوا ہے؟ عربی زبان میں۔ ویسے تو ہمیں یہ سب پتہ ہے کہ یہ قرآن جو ہے یہ عربی زبان میں ہے، مگر کون سی عربی زبان؟ زبانوں میں بھی فرق ہوتا ہے، زبانوں میں بھی اختلاف ہوتا ہے، تو بس یوں سمجھیں کہ یہ حجاز کی عربی زبان میں نازل ہوا ہے، اور یہ جو ہے شہریوں کی زبان نہیں تھی، یہ دیہاتیوں کی زبان تھی۔ وہ اس لیے آپ کو پتہ ہوگا کہ بچپن میں ہی عرب جو ہے اپنے بچوں کو دیہات میں بھیجا کرتے تھے دودھ پلانے کے لیے، اور وہاں پر خالص عربی سیکھنے کے لیے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی دائی حلیمہ کے پاس گئے تھے، اور وہاں پر انہوں نے ان کے ساتھ جو ہے اپنی زندگی کے 4 سال بسر کیے تھے۔ تو وہاں پر جو ہے جو بچے ہیں عربوں کے، بڑے شہروں کے بچے، وہ دیہات میں جاتے تھے تاکہ وہ مشکل اور مشقت والی زندگی ایک تو سیکھ سکیں گزارنا، اور دوسرا کہ وہ خالص عربی سیکھ سکیں۔ تو جو دیہات میں عربی تھی وہ خالص تھی، کیونکہ شہروں میں اکثر جو ہے لوگ آ جایا کرتے تھے تجارت کے حوالے سے یا حج کے حوالے سے، تو جب بہت سارے لوگ ملتے ہیں تو ان کی زبانیں مختلف ہوتی ہیں، ان کا لب و لہجہ مختلف ہوتا ہے، تو اس میں ملاوٹ ہو جاتی ہے، اور جو دیہات کی زبان تھی اس میں کوئی بھی ملاوٹ نہیں تھی۔ تو اس لیے جو ہے قرآن عربی زبان میں ہے۔ اور کون سی عربی زبان؟ دیہاتیوں والی عربی زبان، یعنی جس کو حجاز کی عربی زبان کہا جاتا ہے۔ جو اہل نجد تھے، میں نے آپ کو کچھ دیر پہلے بتایا کہ مکہ کو 3 حصوں میں بانٹا گیا ہے، تو جو اہل نجد تھے ان کی عربی زبان میں تھوڑا مختلف فرق تھا، اور جو اہل حجاز تھے ان کا فرق تھا۔ جو اہل حجاز ہیں اور جو اہل نجد، ان دونوں کے اگر عربی گرامر ہم پڑھیں تو اس میں بھی کہیں کہیں قواعد میں تھوڑا اختلاف ہوتا ہے، تو اس لیے۔ اور دوسرا یہ کہ جو عربی زبان ہے قرآن کی، اور اللہ تعالیٰ نے عربی زبان کیوں چنی قرآن کے لیے، تو اس کی جو ایک موٹی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ فصیح اور بلیغ زبان ہے۔ مثال کے طور پر ایک جو لفظ ہے اونٹ عربی میں اونٹ کے کہنے کے لیے 5000 سے زیادہ لفظ ہیں۔ اسی طرح گھوڑے کو ایکسپلین کرنے کے لیے، اس کی حالات کو ایکسپلین کرنے کے لیے عربی زبان میں 2 سے زیادہ الفاظ ہیں۔ اسی طرح محبت کو ایکسپلین عربی زبان میں 10 لفظوں سے کیا جاتا ہے۔ تو یعنی وہ فصیح ہے، بلیغ ہے۔ اس میں ایک جو خوبی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو ہم بولیں تو بولنے میں فرق ہوتا ہے۔ مثلا میں کسی کو کہوں کہ ہاں کیا یا پھر کیا، تو دیکھیں ان دونوں میں فرق ہے، حالانکہ لفظ ایک ہے، لیکن میں جب بول رہی ہوں تو ایک میں غصے میں بول رہی ہوں اور دوسرا میں پوچھنے کے انداز میں بول رہی ہوں، تو بولنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی چیز لکھی ہوئی ہو، ٹیکسٹ میں ہو، تو وہ ہمارے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ ہم کیسے پڑھ رہے ہیں۔ توجہ سے بات سنیے گا، ٹھیک ہے؟ ہم کیسے پڑھ رہے ہیں، تو اس لیے قرآن جو ہے وہ پہلے بولا گیا تھا، شروع میں قرآن بولا گیا تھا، لکھا گیا،
नहीं था। तो जब कुरान बोला गया था तो उसको कब कब बुलंद आवाज़ में करना है, कब धीमे में, कब तंजिया बोलना है, कब मोहब्बत से बोलना है, ये सब तमाम चीज़ें जो है सुनने वालों को समझ में आ जाती थी। लेकिन पढ़ने वालों को कैसे समझ में आए? तो अरबी ज़बान में अल्फाज को इस तरह से तरतीब दी जा सकती है कि तो समझ में आ जाए कि यहाँ पर जो बात है वो किस लहजे में, किस अंदाज में की गई है, किस तरह से की गई है। और दूसरा ये कि जो अरबी ज़बान है उसमें सौती आहंग है। क्या है? सौती आहंग। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स आपने आजकल देखे होंगे जिसमें बहुत से जो हैं आवाज़ आ रहे हैं गानों में इस तरह से, लेकिन जो कुरान की ज़बान है अरबी, उसमें कोई भी पीछे की कोई भी म्यूज़िक नहीं होती, कोई भी साज़ नहीं होता, लेकिन उसमें अपने हिसाब से अल्लाह ताला ने जो है वो साज़ डाले हैं। जैसे कि मैं आपको एक वाक़या बताती हूँ हज़रत मूसा अशरी का। हज़रत मूसा अशरी एक बार रात को जो है कुरान पाक पढ़ रहे थे। हज़रत उमर भी पढ़ा करते थे, हज़रत अबू बकर भी और बाकी असहाब भी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन तीनों को बुलाया और हज़रत अबू मूसा अशरी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हें जो है अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद के साज़ों में से एक साज़ अता किया है, यानी तुम्हारी आवाज़ में वो खूबसूरती है जो खूबसूरती अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की आवाज़ में दी थी, और तुम भी मतलब उस अंदाज से उतनी खूबसूरती तरीके से पढ़ते हो। सही। तो एक और बात की जो ज़बानें हैं वो रूप बदलती रहती हैं। 100 साल पहले अंग्रेज़ी ज़बान अलग तरह से थी या उर्दू ज़बान अलग तरह से थी। ज़बानें बदलती रहती हैं, अल्फाज चेंज होते रहते हैं, लेकिन जो अरबी ज़बान है वो अरबों पर ये बहुत बड़ा जो है अल्लाह ताला का करम है। यूँ समझे कि जो अरबी ज़बान है आज तक जो है खालिस है। अरबी अदब में जो सबसे पहली किताब पढ़ाई जाती है वो कुरान ही होता है, क्योंकि कुरान का टेक्स्ट जो है 1400 साल पहले का है, यानी उसमें कोई भी तब्दीली नहीं है। तो कोई तो ख़ास बात होगी। यूँ समझें कि अल्लाह ताला ने अपने कुरान के लिए, अपने कलाम के लिए, अपनी किताब के लिए जो है अरबी ज़बान चुनी है। तो वे तमाम ज़बानें वैसे अल्लाह की हैं, लेकिन अल्लाह ने उन ज़बानों में अपने लिए अरबी ज़बान चुनी है। और तीसरी बात जो कुरान के बारे में यहाँ पर हमें समझनी है वो ये है कि कुरान के कई नाम हैं, कुरान की कई अस्मा और सिफ़ात हैं। उनमें से कुछ मैं आपके सामने बताती हूँ। वैसे लिखा गया है कि कुरान पाक की 50 से ज़्यादा जो हैं अस्मा, कुरान पाक के 50 से ज़्यादा अस्मा और सिफ़ात हैं, और ये भी कम है, मतलब इससे भी ज़्यादा हैं कुरान की अस्मा और सिफ़ात, क्योंकि अरब को जो चीज़ पसंद आती थी वो उसको मुख्तलिफ नाम दिया करते थे। और अल्लाह की किताब से ज़्यादा बेहतर और कौन सी चीज़ हो सकती है? तो अल्लाह ताला ने जो है अपनी किताब को भी बहुत से नाम दिए हैं। उनमें से एक उसका नाम है बुरहान, बुरहान, एक कुरान, एक फुरक़ान, अज़्ज़िक्र भी इसे कहा गया है, और इसे अन्नूर भी कहा गया है, इसे अल करीम भी कहा गया है, अल मौइज़ह भी कहा गया है। तो ये जो हैं कुछ नाम मैंने आपके सामने बताए, और भी जो है कुरान पाक के कई नाम और उसकी कई सिफ़ात हैं। अल करीम इसकी सिफ़त है, और इसी तरह जो है अल मौइज़ह नसीहत इसमें है, इसकी सिफ़त है, और इसी तरह बुरहान इसका नाम है, फुरक़ान इसका नाम है। तो यानी कि इसमें कई सिफ़ात और कई अस्मा हैं कुरान पाक के। और एक आखिरी बात जो है, आखिरी नहीं बल्कि कुछ और भी बातें पीछे रहती हैं जो हमें इसमें से समझनी है, वो अल कुरान के बारे में है। थर्ड पॉइंट में एक पॉइंट जो हमें समझनी है वो अल कुरान के बारे में है, कि अल कुरान के बारे में कहा जाता है कि ये कुरान का असल नाम है। यानी वो जो बाकी नाम थे या सिफ़ात वो जो हैं उसको, जैसे अल्लाह ताला का असल नाम अल्लाह है और बाकी अल्लाह ताला के 99 जो है सिफ़ात हैं अल्लाह ताला की, तो इसी तरह कुरान का जो असल नाम है वो अल कुरान है, अल कुरान। बाकी जो तमाम नाम हैं वो उसके ज़ायद नाम है या उसकी सिफ़ात हैं। तो अल कुरान के बारे में दो चीज़ें समझ लें। कहा जाता है कि ये जो अल कुरान है ये क़ाफ़, रॉ और हमज़ा से बनकर बना है। क़ाफ़, रॉ और हमज़ा, या फिर कहा जाता है कि ये जो लफ्ज़ है कुरान ये क़ाफ़, रॉ और नून से बना है, यानी या इन 3 हरूफ से बना है या इन 3 हरूफ से बना है। और क़ाफ़, रॉ, नून अगर इससे ये बना है तो इसके माने होते हैं किसी चीज़ से चिमट जाना, किसी चीज़ से मिल जाना, किसी चीज़ से लग जाना। तो अल कुरान के माने होते हैं एक ऐसी किताब जिससे हम चिमट जाएं, जिसको हम जो है छोड़ें ही ना। और अगर अब ये क़ाफ़, रॉ, हमज़ा से बना है तो इसके माने होते हैं असल पढ़ाई। क़ुराअ के माने होते हैं असल पढ़ाई, यानी कि असल पढ़ाई जो है वो कुरान है। मतलब यह है कि तुमने पढ़ाई
پڑھی ہی نہیں یا کی نہیں جب تک تم نے قرآن نہیں پڑھا۔ تو یہ قرآن کے نام کے بارے میں اختلاف ہے۔ اس کے بارے میں ایک اور اختلاف بھی ہے کہ یہ جو قرآن لفظ ہے یہ کسی سے بنا نہیں گیا، یعنی یہ کوئی حروف ملا کر بنایا نہیں گیا، بلکہ یہ جامد لفظ ہے، یعنی کہ یہ ایسے ہی تھا اور یہ ایسے ہی رہے گا۔ تو یہ تینوں جو ہیں باتیں بس آپ ذہن نشین کر لیں۔ ایک یہ کہ قاف را نون سے بنا ہے جس کے معنی ہوتے ہیں چمٹ جانا، اور قاف را حمزہ سے بنا ہے جس کے معنی ہوتے ہیں اصل پڑھائی، یا پھر یہ القرآن یہ یعنی یہ کسی لفظ کو ملا کر نہیں بنا گیا، بس یہ ایسا ہی ہے جو نہ ٹوٹ سکتا ہے نہ ادھر ادھر ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔